पंचम अध्याय राजुवाच कहती सुक मुनि वर शुण परीक्षा नृपवर राजा बोलई मने गुणी मुनिक तत्व परिमाणी निर्गुण निरंजन हरि धरणी तले देह धरी जे कर्म कले त्रिभुवने जे अवतार जे स्थाने से कथा कह मुनि गण सन्तोष नुहे म श्रवण एमंते राजा साधु कथा शुणी द्रविड़ शुद्ध चेता रुम पोलक कला तनु अश्रुगलयिता नयनु द्रविड़ उवाच बोलई शुण नरनाथ अशेष कृष्णर चरित केताहा अनुमान करी मुखे कहिब चित्ते धरी बालक सम बुद्धिहीन जगते अछि के बाजन पंडित पणे बाद करी हृदरे अहंकार भरी कहिब कृष्ण गुण बले के अछि भुवन मंडले मूर्तिका खंड चूर्ण करी जे गणी पारे मने धरी से काही हरिर महिमा मुखे कहिब गुण सीमा ब्रह्मांड रचि पंचभूते अंशे ताहार मध्य गते पशे विराट रूप धरी आदि अनंत नरहरि तिनि भुवन देहे धरे सृष्टि पालन अंत करे प्रथमे रजगुण धरी विधाता रूपे अवतरी सृष्टि करई नाना मते विधि विधान वेद त्वते पालई यज्ञपति रूपे जीव खेलई महकल्पे ईश्वर रूपे तम गुणे दहई सृष्टि संहरणे जे गुणमय निराकार एणु तृतीय रूप तार पूर्वे जे दक्ष प्रजापति तार कुमारी नाम मूर्ति धर्मर पत्नी सजुकते विष्णु जाहार गर्भगते अरूप हई रूप राशि से नर नारायण ऋषि तप आराधि घोर बने बसिले बदरिकाश्रमे कल्पे पर्यंत तप करी मन पवन हृदय धरी देखी ताहांक तप घोर स्वर्गे कंपिला सुना शिर भय चिंतई पुरंदर निश्चय घेनिब मरपुर मपद हरि बये बळे एमंत भाली से विकले विचारी देवंक संगते तप समाधि विघ्नार्थे उपाय कला सचिपति जेणु स्वभावे मंदमती कंदर्पराई पुरंदर बइला जाओ मर्त्यपुर
बसंत पवन को चाही बहिला संगे चल तुही तू तो स्वभावे मंद गंध घेनिन अपसरा वृंद कोकिल ध्वनि गीत स्वने नृत्य करिबु विद्यमाने नाना प्रकारे मनहरी तप समाधि भग्न करी बहन आस स्वर्ग स्थाने एमंत इंद्र वचने मधुर ध्वनि गीत स्वने मिलिले नारायण स्थाने बसंते पुष्पित कानन देखी हरई प्राणी मन कंदर्प नारायणे चाही पुष्पकु दंडे गुण देई पंचनारा चति क्रमे बिंधिला कृष्ण कमरमे ललित बहई बसंत गभीर नादे शुभे गीत देखिन ताहांक उपाय ध्यान जानिले देवराय इंद्र जे भय करी चिते मोर समाधि भग्न अर्थे एहांकु पेशी उदबेगे मन विषादे अछि स्वर्गे एहा विचारी नारायण बइले इंद्र गणे शुण रंग धरे मंदसी ताहांकु बोलंती आश्वासी भय न कर तुम्भे जीते उपाय कर नाना मते महर तप भग्न कर इंद्र को जेबे तुम्भे डर आज तुम्भर आगमन धन्य मंगल मर स्थान एमंत कही भगवान तक्षणे हईले मौन ता देखी इंद्र गण डरे नमिले विष्णुंक पୟରେ भये कंपति मुख चाही बोलंती शुण भावग्राही एजे विचित्र कथा तोर तू धर्म प्रभु निराकार निर्गुण निर्विकार देही प्रकृति तते न जानई तहर अभय चरण सेवंती आत्मज्ञानी गण जुगिंक हृदय कमले तहर आसन निश्चले तर चरणे जे सेवंती देवे ताहांकु विघ्न चिंती बोलंती जप यज्ञ त्यागी एजे हईब मुख्य भागी एणु डरंती देवगण करंती विघ्न आचरण जे अन्य देवता भजंती ताहांकु विघ्न न करंती समस्ते मिली अग्निकुंडे घृत समिध भखी तुंडे यज्ञ भोजने सुखे थांती ताहांकु दया से करंती से तर चरण सेवंती सकल धर्म से त्यजंती एकांत चित्ते सुखे थाई अन्य देवंकु न गणई तेणु से देवे कूप भरे विघ्न आचरंती ताहारे जे तुम्भ चरण किंकर
ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଦୟା କର। ବିଘ୍ନ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ନମେ, ଅନ୍ୟ ସଂସାରେ ଯାଇ ଭ୍ରମେ। ক্ষୁଧା ପିପାସା ଶୀତ ଜ୍ୱର, ଦୁର୍ଜୟ ଶୋକ ଭୟଙ୍କର। ମଦନ ଲୋଭ ଆଦି ଆମ୍ବେ, ଥାଉ ନିରତେ ପ୍ରାଣୀ ସଙ୍ଗେ। ବିଘ୍ନ ଆଚରୁ ଶତ୍ରୁପଣେ, ଯେ ଧର୍ମ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆମ୍ଭର ହିଂସା ଏହି ମତ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତୁମ୍ଭର ଭକତ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ୍ଭେ ଡରି, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବୁ ଯାନ୍ତି ତରି। ବାଛୁରୀ ଖୁଜେ ଜଳ ଥିଲେ, ତାହା ଯେ ସନେ ଲଙ୍ଘି ଭଲେ। ଯେ ଘୋର ତପ ଆଚରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। କଠୋର ତପ କରି ନାଶ, ଯେ ହୁଅନ୍ତି କାମ ଲୋଭେ ବଶ। ଛାଡ଼ନ୍ତି ତପ ଧର୍ମ ଭୟେ, ପଡ଼ନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହେ। ଏମନ୍ତ କହୁ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣେ, ବିଷ୍ଣୁ ସମୀପେ ତତକ୍ଷଣେ। ଅଦ୍ଭୁତ ନାରୀ ରୂପ ରାଶି, ବିଜୁଳି ଯେନେ ମେଘୁ ଖସି। ସେବନ୍ତୀ ନାରାୟଣ ପାଶେ, ତା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ ତ୍ରାସେ। କମ୍ପନ୍ତି ଜୀବନ କାତରେ, ନୟନ ବୁଜି ଦୁଇ କରେ। ସେ ରୂପ ରାଶି ଦେହ ଗନ୍ଧେ, ଆଘ୍ରାଣ କରି ନାସାରନ୍ଧ୍ରେ। ହରିଲା ତାହାଙ୍କର ମନ, ରୂପକୁ ଚାହିଁ ହତ ଜ୍ଞାନ। ମହେ ପଡ଼ିଲେ ମହି ତଳେ, କନ୍ୟାଙ୍କ ରୂପ ଗନ୍ଧ ବଳେ। ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, ରଙ୍ଗ ଅଧରେ ମନ୍ଦ ହସି। ବୋଲନ୍ତି ଦେବଗଣେ ଚାହିଁ, ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ କେହି। ମୋର ନିକଟେ କନ୍ୟା ଯେତେ, ଅଛନ୍ତି ସେବା ଅନୁମତେ। ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କର, କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମାଗ ବର। ସେ ଯେବେ ଦିଅନ୍ତି ଏକ ନାରୀ, ତା ଘେନି ଚଳ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ସେ ହେଉ ସ୍ୱର୍ଗେ ଅଳଙ୍କାର, ରୂପେ ମୋହିବ ପୁରନ୍ଦର। ତକ୍ଷଣେ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କରି। କନ୍ୟାଏ ଲୋଭି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ, ସ୍ୱର୍ଗେ ମିଳିଲେ ଅପ୍ରମାଦେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସମୀପେ ଦେଲେ ନେଇ, ଉର୍ବଶୀ ନାମ ସେ ବୋଲାଇ। ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ପୁରନ୍ଦର, ରୂପେ ମୋହିଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ପ୍ରଣାମ କରି ସଚିନାଥ, କହିଲେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ତାହା ଶୁଣି, ନିଶ୍ଚେ ଜାଣିଲା ଚକ୍ରପାଣି। ବିସ୍ମୟ ଛାଡ଼ି ଦମ୍ଭ ମନେ, ରହିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ସ୍ଥାନେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରେଶ୍ୱର, ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଅବତାର। ପରମହଂସ ରୂପ ହୋଇ, ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନମୟ ଦେହି। ଯେ ଅବା କଲେ ଏ ଜଗତେ, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ତୃତୀୟ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋଇ,
ଜ୍ଞାନ ମଙ୍ଗଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହି ବ୍ରହ୍ମାର ମନୁ ଅବତରି ଚତୁସନକ ରୂପ ଧରି ପୁଣରୁ ସଭା ଅବତାର ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ କୁମର ସେ ପୁଣି ହୟଗ୍ରୀବ ହୋଇ ସେ ରୂପେ ବେଦ ଉଦ୍ଧାରଇ ମଧୁକୈଟଭ ସଂହାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ତାରିଲେ ପଞ୍ଚମେ ମୀନ ରୂପ ହୋଇ ଧରଣୀ ନାବ ସଙ୍ଗେ ବହି ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଶଙ୍ଖା ମାରି ସେ ରୂପେ ନିଗମ ଉଦ୍ଧାରି ପ୍ରଳୟ ବୃଷ୍ଟି ଜଳେ ଭାସି ଭୂମି ପାତାଳେ ଥିଲା ପଶି ଶୁକର ରୂପ ଧରି ହରି ଭୂମି ତୋଳିଲେ ଦନ୍ତୁ ପରି ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ଲାଭର୍ଥେ ଦେବଦାନବ ଅନୁମତେ ଗଭୀର କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟେ ମନ୍ଦର ଆଣି ସୁଖ ସାଧେ ଜଳେ ପକାନ୍ତେ ମହାଗିରି ହରିତା କୁର୍ମ ରୂପେ ଧରି ଅମୃତ ଆଦି ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଲେ ହରି ସର୍ବ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ସେ ହରି ରୂପ ଅନ୍ତରାଳେ ଚକ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରି ଚକ୍ର ପାଣି କଶ୍ୟପ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ମେଳା 60,000 ବାଳ ଖିଲ୍ୟା ନିତ୍ୟ ଚାଲନ୍ତି ମନ ଦାଣ୍ଡେ କାଠ ବହନ୍ତି କନ୍ଥେ ମୁଣ୍ଡେ ଦିନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଏକ ଡାଳେ 60,000 ଏକ ମେଳେ ବହି ଆଣନ୍ତି ବାହୁବଳେ ବୁଡ଼ିଲେ ଗୁଷ୍ପଦ ସଲିଳେ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକନ୍ତି ନାରାୟଣ ରଖ ଦେଖିନ ତାହାଙ୍କ ବିକଳ ଦୟା ସାଗର ଆଦି ମୂଳ ତକ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ଧରି ଦେବ ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ବାସବ ନିଜ ଭୁଜ ବଳେ ବଜ୍ରେ ଛେଦିଲା ପୁତ୍ର କନ୍ଧ ତେଣୁ ଲଭିଲା ବ୍ରହ୍ମବଧ ବିଚାରି କଲା ମନେ ଦୁଃଖ ଡାକିଲା ନାରାୟଣ ରଖ ତକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ରୂପ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ଧରି ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେତୁ କରି ନୃସିଂହ ହିରଣ୍ୟ ସଂହରି ଦୟା ସାଗର ଦାମୋଦର ଦାନ ଘେନିଲେ ତିନି ପୁର ଅଦ୍ଭୁତେ ବାମନ ଶରୀରେ ମିଳିଲେ ବଳି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରେ ସେ ରୂପେ ମହି ତାର ମନ ଦାନେ ହରିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ପାଦେ ତାହାର ଶିର ଚାପି ପାତାଳ ପୁରେ ନେଇ ସ୍ଥାପି ଇନ୍ଦ୍ରର ମନେ କଲେ ଶୁଭ ସୁଖେ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ପୁଣ ଭୃଗୁ ବଂଶେ ହରି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି 21 ବାର କୂପେ ଅବନି ଭ୍ରମି ବିଶ୍ୱରୂପେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ସଂହାରଣ କଲେ ଅନାଦି ନାରାୟଣ ରାବଣ ରାମ ରୂପେ ମାରି
संकटु जानकी उद्धरी धरणी मध्ये जस थई प्राणी तरई जाहा गाई पुणी अनंत अवतारे हल मूषल धरी करे घोर दानव दर्प हरि सुखे स्थापिले नर हरि प्रबुद्ध बुद्ध अवतारे ज्ञान विस्तारी संसारे अश्व आरोही कल्की रूपे म्लेच्छ संहारी महाकूपे एमंते नाना रूप धरे से हरि जगते बिहरे केतार गुण कर्म मुखे संख्या करिब शत कल्पे के अबा कहिब संक्षेपे भोराजा तहर समीपे नारद वसुदेव मेले सुख परीक्ष गंगा कूले एषड प्रश्ने एकादश कहिला जगन्नाथ दास श्री भागवत धर्म कथा शुणी छाड़िब मनु व्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 एकादश स्कन्धे निमि नवविप्र संवादे नाम 5 अध्याय।